Zaman jahiliyah lebaya, zaman jahiliyah bebas riba. Zaman sanari pe madung bahat do tarida bebas ribai. Te igot tima gowarnai. Asi so bisa marsibuni tu matani jolmai. Nasadaria nangkan nataron japoni tu joloni tu hani. Nataron japoni kan joloni Tuhan. Allah. Mangkana zaman sonari na bahatan do ina korban ni. Om mana biar konina. Senin Amarta Selasa Pancasila Rabu Keredit Kur Hari Kamis Epeng Tais Jumat Mekar Sabtu Epeng Arisan Minggu naik asam lambuku. Mari ngitung nih roh. Sallu ala khairil anam Al-Mustafa Badrit Tamam Sallu alaihi wa sallimu Yasfa'lana yawmaz ziham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Faqul hasbiyallah la ilaha illahu tawakkaltu alaihi wa huwa rabbul arsyil azim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Alhamdulillah, mari kita panjatkan rasa syukur tu Allah atas segala limpahan rahmat dohot karunia ni Allah. Kembali di lehen kesempatan kesehatan di kita bersama. Berkumpul di halaman ni Pondok Pesantren Abu Bakar Siddiq Nahita Cintayot. Songoni salawat dohot salam. Tunabita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na menjadi uswatun hasanah di hita sudena syafaatna na hita harapkan di yaumil akhir saulakon. Salam ta'zim tu ayahanda pimpinan pesantren Abu Bakar Siddiq, tu Bapak Kepala Madrasah baik yang aliyah maupun yang sanawiyah, ustadz ustazah,
Terlebih-lebih para orang tua. Songoni jamaah na hadir di bagasan sadarion. Istimewa tumaradu daganak nami. Sude na hadir di bagasan sadarion. Naso bisa isebutkan satu persatu. Nakin amanginang humulai pengajianon dohot solawat. Asih harana topik tasadarion mengenai Maulid Nabi. Jadi mula marcarito tentang Maulid Nabi. Nabahatan kalak betua mua manginang marsapa-sapa. Idia maparsapaan nai Muhammad Rasulullah adalah khairul anbiya, sebaik-baik para nabi. Muhammad Rasulullah sada nabi naman dapat gelar Habibullah, kekasih Allah. Ahadua manginang maksud ni dagana. Ati Muhammad Rasulullah sebaik-baik para nabi. Muhammad Rasulullah kekasih ni Allah. Kadang-kadang betul mua manginang mulai pikir-pikir dipakaji-kaji. Mula adong kekasih niba. Adong kekasih niba. Sonang dibain ni ruamu ni. Sonang ibain nanti. Apalagi mampu iba pasonang kona. Adong na iba cintai totu bahagia ibain. Apalagi mampu iba membahagiauna. Sehingga lahir mada amanginang sapa-sapa dot persapaan. Anggo Muhammadi sebaik-baik para nabi. Anggo Muhammadi adalah kekasih Allah. Asido manginang lahir Muhammadi dalam keadaan yatim. Asido manginang lahir Muhammadi dalam keadaan kesusahan. Asido manginang lahir Muhammadi dalam kesulitan. Padahal mampu do Allah gari pasunap koni. Mampu do Allah membahagiauna. Mampu do Allah mengalehen kesenangan isia. Tai lahir Nabi tai bertemu menginang penuh dengan sukacita yang sangat luar biasa. Lahir yatim. Sehingga asina sonang ibn Allah ni itu. Ate. Mangka bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rupana di balik yatim ni Nabi tai adong rahasia ni Allah. Makana lahir Nabi tai dalam keadaan yatim. Adong isi rahasia ni Allah. Harana polai pakaji-kaji bertemu manginang nahajib betul yatim. Bayangkon matong manginang lahir riba. Nadong gaya riba. Meninggal dunia. Ate? Bayangkon madat danak dope iba. Kurang lobi marumur. Onom tahun dope. Meninggal. Umat niba. Tai kekasih ni Allah. Tai Nabi yang terbaik. Asi somoni. Sugari ginjangi bin Allah langa umur ni Abdullah dan Aminah. Biarlah. Menetong. Ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Songon pandokon yalak najoleido. Sulit dan susah. Ate? Adong lagu najolo. Tenggo dah kanak sonari na dapat kalai bebe. Lagu najolo. 12 Rabiul Awal. Bulan yang mulia. Dilahirkannya mahkota dunia. Dapat kamu dapat nangi? Ndak bete? Naya bebe. Sangat nasibo tu sangat nasiengot.
Arana kadang-kadang na ibatan dapat sunyari. Dapat kamu dapat indah utajomon. Tenang gunung ada betul ya. Allah. Arana kadang-kadang ang guna-guna sumono nendo. Kurang manarik na ilalaya. Dahil ibain garit yung racun. Allah. Ibain garit piu-piu manuk. Sudah naman dapat tonon. Omon. Dahil guna benyakin na dapat yete. 12 Rabiul Awal, bulan yang mulia, dilahirkannya mahkota dunia. Yatim piatu sejak kecilnya, miskin melarat penanggungannya. Ketika lahir Muhammad Islam, api Majusi padam seketika. Salawat salam seluruh alam pada Muhammad, junjungan alam. Tengok nak orang dapat kamu marah kuih. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Coba jolo gogo sekali. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, asi lahir Nabi Tai dalam keadaan yatim, idongkon Imam aduana Ibnu Taimiyah yang pertama ningia rahasiana sulangadong dosa ni Nabi Tai tu ayania dohot tu umatnia. Ate? Nadong dosa nia tu ayania dohot tu umatnia. Nasongon kita na hadiron. Nabahatan dosata tu ayatta dohot tu umatta. Padahal madung jelas didongkon Allah Subhanahu wa taala. Wa qul lahuma qawlan karima. Wala makulin kuntu ayamu dohtu umamu. Wa qul lahuma qawlan karima. Dokon mada dohot perkataan alemah lembut. Perkataan na mulia. Teboto mamanginang najudjotan doita. Gogoan do sorata panomata. Gogoan do sorata pano inata. Nairan sualai bayan, nairan sual minabi. Namalungun maraya, malungun marina. Mana bitai? Nadong dosanya. Tuaya ni ada tumatnya. Ate? Itu rahasia yang pertama. Rahasia yang kedua bertuamu amanginang. Asur lahir Nabi Tai menjadi yatim piatu. Asik. Saulang saulakon adong kalak mandokonna. Harana Muhammadun nang kan menjadi naya rahmatan lil alamin. Idokon Allah di bagasan Al-Quran. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Di ayatna lain idokon Allah.
wa ma arsalna illa rahmatan lil alamin. Adong di ayat na lain kaffatal linnas. Adong di ayat na lain. Aman. Jadi bin Muhammadun saulakon nangkan menjadi halak na godang. Bin Muhammadun saulakon nangkan menjadi halak na terpandang. Menjadi halak na istimewa. Bukan hanya istimewa dunia, tapi istimewa dunia akhirat. So lepas maucapan ni halak. Mula adong do piayania, kan adong may mandokon na namalo may ayanay dohot umat nay mandidik na kanin na may. Maka diyatimkanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asi harana giot ni Allah do langsung membimbinginya. Nda ayana. Indah makna. Isi do giot niya Allah langsung membimbingna. Aman. Rahasia keyatiman ni Rasulullah. Ado pena. So menjadi yatim butuh wa manginang nabitai lahir tujinjang dunia. Maksudna saulang margantung mada nabitai tu makhluk. Ang guita kan tiada anak garis songoni deh. Ahana urang niba ayah. Ahana urang niba uma. Got mangabu piba ayah. Got tunjong piba uma. Adong matobag-tobang marunun na citan arunyay. Mamarpahopuya. Manyay. Ang cinaw na ya. Matobag-tobang. Ungada ni namoy. Lengjengot ya yanay padahal may kumunan do. Ara niya cit na penyakit na bianing ya. Ala-ala ya cit na. Maka Muhammad tidak boleh bergantung kepada makhluk. Dia harus bergantung kepada Allah. Ini ada pelajaran nunda. Maka sadari betul manginang marun madana bitta. Marun nabita. Pas nama runia betul minang romada halak kapiron. Biaman yala itu nabita nama runi. Mamarun ko taut kondiho. Mamarun ko asinaro tuan mi pamalum na. Oh betul. Mamarun ko berarti mi tinggal kon tuan mi ho. Oh letong baya ni Rasulullah. Pala nasa dia hono katong malik leleng na turun wahyu. Malungun manabita butuamu turun wahyu. Dilungun ni nabita manbege sanga pepainte wahyu na turun. Na terjadi. Dokon kalak ma ligi bo na turun-turun wahyu be may tinggal kon Tuhan miho. Maka disimada amanginang turun masurah ad-duha. Betul ad-duha? Betul deh. Wad-duha ma wadda walal wala sawfa alam yajidika yatiman fa'awa wa wajadaka a'ilan fa'aghna fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Terus wa ammas sa'ila fala tanhar bi ni'mati rabbika fahaddis. Langsung dijawab Allah. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Oh Muhammad, nanggono tinggalkon ko
nanggona goyak rohaku diho. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Arana akhirati dona lebih utama daripada dunia ini. Oh Muhammad, sobar mahona markacit dinion, mulai menekmu, taisawlakon na sonangan ko di akhirat, biama personangna, wala sawpa yu'tika rabbuka fatardo, nangkan jagitonmu masawlakon, rahmat, karunia, kasih sayang, kebahagiaan, nikmat nangkan jagitonmu ma fatardo, maka ridho maho. Mur yakin na kita. Rupana nanggo na tinggal kon ni Tuhan. Rupana nanggo na goyak ro ni Tuhan di sia. Biano naholongan doroan ni Tuhan di sia. Songoni hita hamba ni Allah Subhanahu wa taala. Naholongan doroan ni Allah dihita. Nangkan nara Allah meninggalkan kita. Kita do nara meninggalkan Allah. Makana ilahin Allah motivasi tu Muhammad. Sekaligus menjadi motivasi dihita umat ni Muhammad. Dilahin Allah panguat. Dilahin Allah pergogo. Tuise tu Muhammad. Sekaligus menjadi pergogo dihita umat ni Muhammad. Dia ma pergogo na inam. Dongkon Allah madah. Alam yajidi kayatiman fa'awa. Memang yatim doh Muhammad. Daya dong doa wison panolongmu. Fa'awa. Aku yang membantumu. Aku yang menolongmu. Maksudnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mana tahu dong ison na lahir dunia na tinggal menek. Sarupo maraso kini adot raso kini nabita. Yakin mahita fa'awa. Ilahin Allah doi amanginang pertolongan. Maka mana tahu dong ison danak na dong biayamu. Anak yatim ko. Yakinkan matu Allah Subhanahu wa taala, yakinkan tu dirimu, fa'awa, pasti di lain Allah pertolongan. Indaulat ni rupa. Neje dope. Isena manolong anak yatim, itolong Allah. Anak yatimi itolong Allah. Na manolong anak yatimi itolong Allah. Maning nabita ni Ram. Dongkon nabita. Ana wa kafilul yatim. Saya dan orang-orang yang memelihara anak yatim. Yang kat nabita jarinia. Ate? Fil jannati hakaza. Yang katia jarinia. Au dohot anak yatim. Au dohot nama maliharo anak yatim. Saulakoni surga hakaza. Yang katia dua jarinya. Berarti padonok dohot Rasulullah. Mangkana anggo porwani badonok dot Rasulullah saulakon di surga anak yatim makuncina. Mola porwani barak juguk dot Rasulullah anak yatim makuncina. Ante adung kucine jolo bagas miligi hop mendi kucini Rasulullah. Biacarana perhatikan. Biacarana patule. Mangkana Muhammad Rasulullah idokon maya sayyidul yatima. Ate penghulu daripada yatim. Dukuni maka lahir ia dalam keadaan yatim tapi adong di sia modal fa'awa Allah menolongna. Makana isena adong kalak na ditinggal menek ni ayana, na tinggal kon menek ni umana, biya yakinkan diri niba, ipercayaon diri niba, biya ikuatkan diri niba, fa'awa pasti Allah menolongna.
nabintai penajolo yatim do tai ditolong Allah Subhanahu wa taala. Itu isay son nasihat na deges rasokina nung lobi rasokina ligi ne jolomi hombarmi dengan sahutami adong di sianak yatimna pature yancam Allah doda ara'aital ladzi yukazzibu biddin ibu tua mulu sangai sepandusta agamai fadzalikal ladzi yadu'ul yatim ima halak-halak namang hardik anak yatimi ulang layas ruatu anak yatim ulang dizolimi anak yatim ulang diperkecitan anak yatim ulang dibuat hartoni anak yatim ngangut-ngut butuh mudongan nete apalagi ramgut arrayo kadang-kadang manetik ilu di bamang begena begema tangis yatim piatu diari rayo indah marbaju anggo adong si matobangna nada songonon pananggungan tetapi dari pangut dihita maka taida Rasulullah taidaya ada pening Allah fa'amman alam yajidi kayatiman fa'awa isambung Allah bukan sampai di situ masih ada lagi wa wajadaka dhallan fahada najolo Muhammad nang wadong na ibotomu fahada maka engkau ditunjuki dilehen diho wahyu maka najolo ate turun wahyu na pertama nadong na iboto ni Nabi ruh malaikat Jibril ikra ajawab ni Nabi ma'ana biqari nama loau membaca tetapi Allah mendokon allamal insana ma lam ya'lam ate bisa doi pabotoon tu manusiai aha nasui boto ni manusiai anggodung Allah pabotoon na maksudna halak na bodoh anggoraya marsiajar pasti mapistar halak na pistar anggona raya marsiajar pasti mabodoh mangkana pola marsiajar kamu dagana marsiajar kamu sekali na dapat kamu marsiajar buse na dapat buse marsiajar buse na dapat buse marsiajar buse songon pandokon ni ilmu ni bianinye lebih baik 8 kali 1 daripada 1 kali 8 aduh maksud ni atina kamu nujulun 8 kali sada pinga deh sada kali 8 lengsai do tai di dokonia lebih baik 8 kali 1 daripada 1 kali 8 maksudnya ben perluna hitana menuntut ilmui ben perluna hita memboto ben perluna hita mendapat hidayahi adong sada buku tagonando pi 8 kali dibaca buku nasadai daripada 8 buku dibaca sekali. Sima perbedaannya. Ona ada. Acia ringga sian ram tong baca ya 8 buku. Sampai mana tekno mailu ni matanya na membaca nai. Jadi lebih baik 1 buku dibaca 8 kali daripada 8 buku dibaca 1 kali. Aduh maksud ni. Molopurwa niba ilmui, molopurwa niba memboto, molopurwa niba hidayahi, pasti Allah mangalehenna.
Ini yang syaratnya sadari bana somamboto iba. Pokoknya sadar di bana somamboto iba. Ati? Naulan ni Muhammad. Dia dope. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Najolo na pogos doho. Najolo na suada doho. Najolo nang guadong nadiho. Fa'aghna. Maka milehen madiho hakayuan. Ilehen diho hakayuan. Dilehen hakayuan. Ahadu penasulihin ni Allah. Najolo yatimku hamitolongko. Najolo nang guadong na igotomu hamilehen petunjuk diho. Najolo nang gunadong sanganamu hamilehen hakayuan diho. Hamilehen hakayuan diho. Ikan tu Muhammad de Ustaz. Mia mola tuhita. Pordoro amunu inangi. Pordoro amunu. Tak naso pordoro amunu. Pordoro amunu te. Pordoro amunu pertolongan ni Allahi. Pordoro amunu namambotoi. Pordoro amunu nakayoi. Boh meretong. Aduhai manakin. Mangkanggo perwamu nuli jemu majudul tahun ini maksud nada. Judul tahun itu. Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saatnya meneguhkan iman, Islam dan ihsan. Menego paturioni. Bialanga lahir ni Nabi Tayyib Tuamina. Mata boto yatim menek dope madung piatu kalimatong. Tetapi Allah berjanji yatim peho utolong do. Namam boto peho upabotoon. Pogos peho upakayo. Dia macarana. Italigi. Asido diutus Nabi Tai. Ahado tugas ni Nabi Tai. Dongkon Allah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah diutus untukmu seorang rasul min anfusikum daripada kaummu sendiri, daripada jenis dirimu sendiri. Maksudnya bahwa Muhammad itu sama dengan kita manusia. Manusia itu Nabi Taidah. Kan min anfusikum berarti Muhammad itu manusia. Tetapi basyarun walakal basyar. Manusia tapi tidak sama dengan manusia yang lainnya. Apa sebab? Mula manusia Nabi Tai Ustaz, modom de Nabi Tai, modom. Beda par podom, tadohot podom ni. Anggo ita bahatan modom. Anggo Nabi bahatan ngot. Mangan do Nabi Tai, mangan. Ita mangan do ita. Tai beda par mangat, tadohot mangan. Anggo Nabi tajot-jotan malean, anggo hita butok sajo. Ido. Meretong. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu manusia. Asido manusia ibain Allah menjadi figur uswatun hasanah di kita. Asina malaikat. Asina malaikat. Karena kita adalah manusia, maka contoh yang diutus oleh Allah kepada kita manusia. Mangkana dagana sadar kita.
mulai bajolma, contoh ni ba, jolma. Mulai bahambeng, contohna, manuk contohna, kan ini, lombu contohna, mulai tajolma contohna, isemai Muhammad. Maka Muhammad yang diberikan jadi contoh kita. Karena kita manusia. Maka na ulap kamu songon ambek. Itu maksudnya. Biado, songon jolma amu. Harana jolma do contohna. Nurami tung roda anak. Itu pondokan itu. Pas modom dongannya inti pietong mamodom. Uganggu jo noraknya. Oca jo metong ni ramot. Berarti uting. Alah. Tersoli metok contohna. Huting me. Jadi ulangi contoh huting. Karena huting do mencontoh huting. Manuk mencontoh. Jolma mencontoh jolma. Nah, asi diutus Allah. Hati? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum. Hati? Iboro ni nabitta mangida umat niahon. Maka iboro ni Allah mangida hamba niahon. Biarlah penuh dengan penderitaan. Penuh dengan penderitaan. Idia maderitinai. Oh, di zaman jahiliyah inang guna tanggung botomo manginang. Indah tanggung zaman jahiliyah. Biarlah di zaman jahiliyah luar biasa. Judi di mana-mana. Jina di mana-mana. Khomar di mana-mana. Yang miskin teraniaya. Yang kecil teraniaya. Yang kaya berkuasa. Yang punya kekuatan. Menjadi perkasa. Kalau yang lemah. Dianiaya dan disiksa. Nama rimbar songon binatang do majolmai di zaman jahiliyah. Iboro ni nabitta. Iboro ni nabitta. I zaman jahiliyah na jolo. Na ubiar kon yang manginam. Zaman sannari pe madung lahir do jahiliyahi. Asi do kon ustati madung lahir jahiliyahi zaman sannari. Zaman jahiliyah bebas judi. Zaman sannari pe madung bebas do judi. Najolo halak marjudi pakai batu, pakai kartu. Sannari halak marjudi pakai handphone. Kay batu lopoi. Na midop matania. Pengan namar sekater do. Ano na midop matania pengan namar talk up do. Oh, marjudi ya di handphone. Ate? Zaman jahiliyah lebaya, zaman jahiliyah bebas riba. Zaman sannari pe madung bahat do tarida bebas ribai. Te igot tima gowarnai. Asi so bisa marsibuni tu matani jolmai. Nasadaria nangkan nataron japoni tujolo ni tu hani. Ya terunjap kuna kanjol ni Tuhan. Allah. Mangkana zaman sonnari na bahatan do ina korban ni. Om mana biar konida. Senin Amarta Selasa Pancasila. Rabu Keredit Kur. Hari Kamis Epeng Tais. Jumat Mekar. Sabtu Epeng Arisan. Minggu naik asam lambuku. Malik nyetung ni roh. Lahir jahiliyah modern. Lahir jahiliyah
Modern. Di zaman jahiliyah lebayana jolo sadamaso. Lahir daganak alak lai dibunuh. Masuk ni si Fir'aun, Nabi Musa. Adong buse di sadamaso. Lahir daganak ada boru. Ibunuh. Ibunuh. I zaman jahiliyah. HP jahiliyah maderen madung lahir zaman sannari. Biamale anggona jolo lahir do baru ibunuh. Sannari na podo lahir madung ibunuh. Jadi biama ramu gut menyelamatkan danakon. Biama gut menyelamatkan kalai. Anggona so siap orang tua mengawasi dat danaki. Nah siap kamu mengawasi nak. Maka siap-siap mahamu manarimo resiko. Harani ngerina sonari pengaruh ni pergaulan bebas na adong di luaranan. Luar biasa. Adong deba nadong niat-nia, adong kesempatan. Adong deba nanggo ibu tuya, adong dongan nia marobanna. Adong deba nanggo yut nia, te itawar kondongan nia. Adong deba nanggo naraya, te ipio dongan nia. Angkadat danak marsyukur mahamu na marpondokon. Terkurung, terkunci. Imanidokon penjara suci. Bialanga. Oh, solokon baru dapat kamu fadilahna. Syukur mana jolo marpondok kau. Apalagi mi tatap dongan-dongan ni baik. Naso marpondoki. Nasa nga dia habis sonarite. Adong na terlibat ganja. Adong na terlibat narkoba. Homar. Zina dan lain sebagainya, judi. Maka diutus Nabi Tai. Diutus Nabi Tai. Buat paturion sudena. Mawa yot maroban keselamatan, maroban keimanan. Maroban keselamatan, maroban keimanan. Mangka disima da amanginang dibutuhkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dot para sahabat termasuk kita na hadir desonan kembalilah meneguhkan iman, Islam dan ihsan. Bialanga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam najolo amanginang nang wadong baya ayani apa ngaduan nia nadong umat nia pangaduan nia pola lebaya mardawahia pola isampionia na denggani isampionia na pade isampionia na tigori bahat kalak manolakna tui semaiya mangadu. Kembali kepada Allah. Iman. Islam. Mangka pola adong masalah niba na manguluon. Ikembalion tu iman. Kembalion tu Islam. Berarti Allah. Mangkana mula engkar kalai tu Muhammad. Indai tanyon kalai nabintai. Mangka idong konyama. Fakul. Hasbi Allah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Maka nahita pula bahat masalah ta. Masalah aja di masalahmu. Na marimbar sanga masalahmu. Habis koy nang solat pajuguk diginjang ni sajadahi. Hasbi Allah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Sampai lo jaibah. Hasbi Allah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Nama rimbar sanga masalah niba ikembalian tu imani. Ide. Nah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Diutus mana bitai.
mangubah sude perbuatan na adong diginjak tanoon. Kaya konya innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus tiada lain, tiada bukan, untuk menyempurnakan akhlak, mengubah perbuatan di manusia. Akhrajan nas, pakaluar manusia, minaz zulumati ilan nur, sian nagolap menuju alam namar cahaya. Allah, sian nagolap menuju alam namar cahaya. Adong dua lakon songonon macas di mata ni hari telek golap perasaannya. Songonon matorang ni hari tailek golap di bagasan. Golap. Asi nadong be iman. Dadong iman be. Asi bisa mago imani. Asi bisa mago islami. Mago ihsani. Nadong be keimanan tu Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dipaingot Allah kita. Ahma paingot na ibain Allah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu ada contoh suri tauladan yang baik. Jadi di Muhammadiyah dong suri tauladan. On manangkan contohon ta mengubah kehidupan ni. Molana susah hidup niba contoh Nabi. So menjadi sonang. Molana golap hidup niba contoh Nabi. Sotorang. Molana sulit hidup niba contoh Nabi. Solunggar. Molana bahat utang niba contoh Nabi. Solunas. Itu tong dah. Asih. Harana sudah madung didalani dot dirasoi Nabi. Sian na yatim ditolong, sian na sumamboto jadi memboto, sian na miskin menjadi kayo. Menurut sian na miskin menjadi kayo. Oh itu kan kuasa ni Allah domane. Contoh Nabi. Atau Ustaz, dia mencontoh Nabi I. Dia mencontoh Nabi I. Cara mencontoh Nabi I simpel do. Lekat kon matu diri niba. Ana got lekat kon tu diri niba. Payak kon matu diri niba. Ana got payak kon tu diri niba. Liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Satu, sadar kita amanginang na mangolu diginjak tanoon. Nagot sadar konon. Sian dia do hitaro. Sedang di dia do hita sonnari. Gotu dia do hita akhirna. Renungkon di bagasan rohamu. Biar. Duniaon rupana nanggo tempat tinggalon. Duniaon rupa nanggo tempat tinggal. Ada duniaon tempat meninggal do rupa duniaon. Tempat meninggal do don. Ulang yang bakal inak tempat manguluon. Tempat meninggal do duniaon. Bukti na mabahat ni jolot tanung mar meninggalan. Na mendokon bahwa sana duniaon adalah tempat meninggal. Sadarlah. Anagot sadar konon. Berarti liman kana yarjullah. Mengharapkan perjumpaan dengan Allah. Mengharapkan keridhaan daripada Allah. Nabahatan kalak sonari lupa sian ridho. Lupa sian ridho. Adong sadebana ben engot na ya tu ridho. Ibenya magorni anaknya si ridho. Te lupa ya ridho ni Tuhan ni. Meretong na. Lupa ya ridho ni Tuhan ni. Lupa ya kaberkatan. Lupa ya kaberkatan. Makana ang gonong lupa iban na dong biyon be.
Narung bebe. Malarat bahat pepeng nia na sonang nia asi nai ridoi Tuhan. Bahat pepeng nia tena sonang perasaan nia. Nai ridoi Tuhan. Tanya dong kalak ni ramutong. Sautik pepeng nia tedora dong. Sonang perasaan nia. Hidup sederhana. Kan dipengut kita. Sadarlah engkau wahai insan. Ingat ya? Walau hartamu berpasir intan, harta dan benda tidak akan kekal. Ilmu dan amal yang menjadi bekal di samping dirimu tiap saat. Harus sambung nih. Mengiringmu ke liang lahat. Itu teh. Itu tunggu bedanya. Bila engkau telah menutup mata, harta bendamu sudah pasti tinggal. Tak ada dapat dibawa serta, selain hanya jasa dan amal. Sadarlah engkau wahai insan. Dukunya sadar. Tetung na bahatan depe manusia do sian kata sadari. Perasaan nia na mangolu maya selama-lamana. Makanya dipaingot Allah. Wal yaumal akhir. Tola doholong rohamu dunia on. Tayulang lupa akhiratmu. Tola doho manyipan di dunia on. Teulang ko lupa sipanan akhiratmu. Tola do cinta ho dunia on. Teulang sampai lupa akhiratmu. Arana hita na mangulun. Na terus doon margeler. Na terus doon margeler. Terus margeler. Marsipetian waktu nabi. Adong saatna nangkan namulak mahita tu hadapan ni Allah Subhanahu wa taala. Biama kuncina contoh manabitai wa dzakarallaha katsira. Pabahat zikir na mangulun. Ulang do pabahat angan-angan. Unang-angan do na bahat. Sugari lebaya, sugari etong. Pabahat zikir. Pabahat zikir tu Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan ni Nabi ta menghadapi halak-halak zahiliai zikrullah. Zikir tu Allah Subhanahu wa taala. Zikrullah doi. So tikotik. Pula dong permasalahannya. Nah pertama yang utia Allah Subhanahu wa taala. Bahkan adong mendukuna tidak ada satu napas Nabi pun yang tidak luput dari kata Allah. Membayangkan daripada kata Allah. Wa zakarallahu katsira. On mamambain Nabi terselamat. Ate? On mamambain Nabi terselamat. Sehingga pa'awa pertolongani kontan dilehen Allah Subhanahu wa taala. Mulaikan menek nabita mengembala kambing. Mengembala kambing berhasil. Asih berhasil. Karena selalu mendapatkan pertolongan dari Allah. Merdagang nabita. Merdagang berhasil. Asih berhasil. Pa'awa mendapatkan pertolongan sian Allah. Maka duduk-duduk tu jamaah ki. Inang, pola manyuan ulang ko lupa Allah. Saja hebat do peben kuna puna yang kona si tolong ni Allah do betul mate deh niku. Si ustad ni ate madege si bain na punai. Songono mapandokon ni insinyuri ot sa jomon. Ano? Tola do yakin ko tu insinyuri tu ulang ko lupa tu Allah. Tanam kon keyakinanmu tu Allah Subhanahu wa taala. Ano tong dah? Allah dona hayun. Allah dona qayyum. Ate?
Allah na menghidupkan. Allah na memelihara. Allah na menjago. Ini. Oh, soni do Ustaz. Allah, ulang sangamago. Maka ahana porroni nabi. Hagiot ni nabi. Dilehen Allah. Maka isapai halak. Ustaz, berarti tiada ganak dona miskin nabi tay. Nung magodang miskin sanga kayo nabi tay. Kayo. Fa'agna. Setelah Muhammad itu besar, dia menjadi orang yang kaya. Asih marwarna, marpahat-pahanan berhasil, mardagang berhasil, pena membuat boru berhasil, asilokom berhasil. Nabahat kalak marpurnirua tu Siti Khadijah. Boh, nabahat kalak marpurnirua tu Siti Khadijah. Asibahat marpurnirua tu Siti Khadijah Ustaz. Boh, bayangkon mentunginang. Kayo deges burju pol metong na giut ni ramu au yakin ako bapak ni siya mulut pejit kalay do ala besi dra betong deges kayo burju adong ni menukun na sapartolu mokai punania. Bayangkon me. Sugari sapartolu ni raku si pirokon punamu. Pardalan mo pirokon saja me. O inang ni halak. Siapa ya? O tajo mo ni Rahman. Sapartolu si pirok do pede. Maka dia menikah dengan Siti Khadijah. Berarti berhasil. Apa yang membuktikan keberhasilannya? Dung menikah Rasulullah dot Siti Khadijah. Maning Siti Khadijah tu Rasulullah. Bendung dinikahimu ya Rasulullah. Ana wa mali laka. Saya dan hartaku adalah milikmu. Adong mahamuna jolo mandokot songoni. Tualak laimuno. Bendung dinikahi bang. Malalu tu bagas ni namboron. May satan nakinin. Iborong inon mabang udokon diriku dot artokon punamu dot. Ada mo mandokot songoni? Ngaba. Ono. Ulang atuk-atuk golakon nelen yumakku doon. Nitong nora. Anggoy baru adong. Goy adong may. Ana wa mali lakaningnya. Saya dan hartaku adalah milikmu. On mamodal ni Nabi na mardakwahidah. Maka Muhammad itu kaya. Sukses. Tetapi kekayaannya bukan untuk dirinya. Untuk siapa kekayaannya? Untuk iman Islam. Untuk Islam. Mangkana sampai-sampai dot perjuangan di Nabi Tain. Ben sukses na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya agamai sempurna. Sempurna agamai. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Maka sampai turun wahyu. Jopro ni sahabat ni Ramo. Jopro ni sahabat. Mikim kalay, tata alay. Ro Abu Bakar ni Ram tangis ya. Abu Bakar mawa tangis. Isa pa'y halak ni Ram to. Si tangis ko Abu Bakar sudah mikim tangis. Bubaya ko metong ni Ram sugari martata mo sudah sadaw may tangis isun biyaman ni Ram. Namo di ustaton sudah hita martata ya tangis. Sudah halak mikim Abu Bakar. Tangis. Si tangis ko Abu Bakar. Najob lang aruamo marung sempurna agamatay. Macukup nikmati. Diridoy Allah agamantay. Idongkon Abu Bakar. Nasatak boto job narwako. Te adong na boto na iboto hamo. Adong na wida na ida hamo. Hamay Abu Bakar. Dongkon niya. Ang godong sempurna agama.
anggodong cukup nikmat, anggodong diridhoi agama Islami, berarti habis tugas ni Nabi. Anggo habis tugas ni Nabi, berarti nangkan namulak may Nabi itu hadapan ni Allah Subhanahu wa ta'ala. Ligi bendin untoy mamanetek ilu ni matania ben na somalo do ya mandongkonna. Dung idokon Abu Bakar songni tangis sudah ni ramun adong nesina. Asih berarti nangkan mate mun Rasulullah. Artinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lewat iman Islam itu sempurna dengan dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mangkana kita pena manguluon akon nabahat kita mangkaji. Asimur susah hidup niba rupa namur madau di basian Allah. Asimur sulit hidup niba rupana namur madau di basian Tuhan. Asimur sega kehidupanon rupa namur sega do keimanan niba. Makana ikro kaji diri. Managot paturionta so bisa kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka menjadi keyakinan di hita sudena bahwasana kelahiran ni Nabi Tainak kinin sian yatim mendapat pertolongan, sian naso mamboto jadi mamboto, sian naso maradong menjadi maradong. Isude harani buah keimanan dot keislaman, songoni dot keisanan tu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dapat Nabi sude kehidupan baik namar urusan dohot dunia, songoni dohot akhirat. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini kajian kita pada kesempatan ini. Terima kasih, mohon maaf, dan kepada Allah kita mohon ampun. Semoga kita menjadi umat Rasulullah yang senantiasa dapat mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Wallahul mufiqlu ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil mursalin. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ilal a'la yaumiddin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira wa lijaddina wa lijaddatina wa liikhwanina wa liustadina wa lijami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhumul amwati birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa mashkura wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan mubarakan wa maqsuma wa lan tad'a lana ya Allah fi hadhihi al-madrasah zamban illa ghafarta ya Allah ya ghafurur rahim. ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيته يا الله يا قاضي الحاجات. اللهم بارك لنا يا خير الراحمين وافتح لنا يا خير الفاتحين وارزقنا يا خير الرازقين واهدنا يا خير المهتدين
وعلمنا يا عليم يا حكيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم